Kenye nishajifunza mu community yetu ya Waswahili ubia Bakongomani en general, community yenye abakwe naamini kama depression inakuwaka ama msongo wa mawazo. 2025 ilikuwa mwaka yangu ya kuobserve na nilifanya ma experiment mbalimbali. Nilikuwa na compare kote zote mbili, community congolaise na community ya ba Americain. Kukote yetu ya Bakongomani, mtu akikuwa haiko sawa kikichwa, kiakili, ya kwanza yenye na wakuyaka mukichwa ni walimuloga, na kama bakumuloga basi ni bangi jozanya alitumia. Kukote ingine kule kwa Americain, mtu akikuwa haiko sawa kikichwa, ya kwanza wanaangaliaka nini njo nasumbua ule mtu. Eske ule mtu iko na furaha maisha yake, ule mtu aneneza kila kitu, ule mtu anahitaji mtu wa kuongea naye. Kwa kujua source ya ule mtu njo wanatafuta psychologue, lakini siye kupartia kwetu apre kujua source ni kulogewa. Ya kwanza watafanya